जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुचे। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण मानकु कहिबी टैरोट कार्ड माध्यम रे कन्या राशि विषय जे कि ज्येष्ठ मासरे समय किपरि अतिबाहित होबो। कन्या राशि व्यक्ति मानकु विशेष भाव में अनुरोध करुछि, कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। माधव पवित्रवाणी अनेक प्रकार प्रतिकार सहित विजय हासिल कर सुजोग प्राप्ति दि जाउछि। आपण माने विश्वास सहित ताहाको उपयोगी कले निश्चित उपकृत हो पारिबे। तेरे चलतु आउ काल विलंब डेरी नकरी आरंभ करबा आजिर कार्यक्रम को। ज्येष्ठ मासरे कन्या राशि किपरि समय अतिबाहित होबो पांचटी कार्ड माध्यम आपण मानकु मु सूचना देवी। ता पूर्व आसंतु देखिबा ए ज्येष्ठ मासरे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मान को पई विशेष किछि जानिबा कथा, जो कथा जानिले निश्चित आपण माने काको आ पचारिबा को पड़िबो नाही, सब किछि निज भितरे निजे बुझी भी पारिबे। तेबे चलंतु देखिबा। मने रखंतु मोर प्रिय कन्या राशि रो व्यक्ति माने ये मासरे जदि आपणको गृहरे कोनोसी संतान जन्म नेला ताहले मने रखंतु से संतान तेजस्वी, तीव्र प्रकृति, क्षमाशील, प्रभासी, दीर्घसूत्री एवं जाकि प्रति क्षेत्र में विचित्र बुद्धि संपूर्ण रहिबो। एई ज्येष्ठ मासरे जदि आपणको गृहरे कोनोसी कन्या प्रथम रजवती हेला ताहले से वैधव्य जोग ता भाग्य रे कराई थाए। हुए तो वृद्धा काल रे हो बा प्राप्त वयस काल रे हो। जदि ए मासरे कोनोसी व्यक्ति नूतन गृह आरंभ करबाकू चेष्टा करिवे, गृहकर्तांकर बा गृह अनुकूल करती, गृहकर्तांकर अकाल मृत्यु कराई थाए। तेणु ए ज्येष्ठ मासरे कोनोसी व्यक्ति गृह आरंभ करंतु नाही। एई ज्येष्ठ मासरे पुत्र कन्यांकर विवाह निषिद्ध करा जाइछि। मात्र बर कन्या मध्यरु जणे केही ज्येष्ठ अन्य कनिष्ठ होइतिले मासर 10 दिन परे विवाह करणीय। मात्र पुत्र होइथिबो ज्येष्ठ, कन्या होइथिबो ज्येष्ठ, मास होइछि ज्येष्ठ, तेणु ये विवाह वर्जनीय। तेणु करी आपण माने मन रखंतु ये जो ज्येष्ठ मास जो उताप जो गुळगुळी रहुछि एथिरु रक्षा पाइबा पाई अधिक जलपान बा आर्द्र वस्त्र व्यवहार करिबा, मस्तकरे आवरण करिबा हितकारक होइताए। ये मासटी मळ मास अधिमास जोगु अशुद्ध काल, एणु ये मासरे विवाह आदि शुभ कर्म निषिद्ध अटे। तेबे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने ये कथा को आपण माने निश्चित भाव में बुझिबा जानिबा उचित अछि। काको पचारिबार आवश्यकता नाही। जदि माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखुचंती एभली अनेक कथा जानिबा पाई सुजोग पाई परिबे। जदि आम चैनल को सब्सक्राइब न करिसंती सब्सक्राइब करी एभली एक चैनल रे जोड़ी होई निजर भाग्य परिवर्तन करिवार सुजोग नियंतु। आपण माने भलरे रहंतु, आपण मानकर पिला भविष्यत भलरे रहू, आउ ए देश मध्य भलरे रहू, एहा होची माधवंक पाखरे मोर पूर्ण प्रार्थना। तेरे चलतु आमे वर्तमान कार्ड माध्यम मात्र 5टी कार्ड बाहर करबा। एई 5टी कार्ड रे मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति मान को पाई ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कोन आसुची ताहाको आमे देखिबा। ज्येष्ठ मासर प्रथम सप्ताह कार्ड किपरि रहिबो ताहाको देखिबा एवं शेष पर्यंत देखिबे। अनेक रहस्यपूर्ण कथा प्रतिकार मु कहिबी, आपण माने अपेक्षा करंतु। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने ज्येष्ठ मासर आमे प्रथम कार्ड को बाहर करबा। ज्येष्ठ मासरे जो प्रथम कार्ड टी आसीची ता होची द मून कार्ड। ये मंगलंकर कार्ड आसीची। आपण निजर भाव प्रवणता कारण सबु बेले प्रति मुहूर्त रे ये मासरे चिंतित रहिबे। आपणकर अंग भाव केबे भी सैटिस्फाइड हो नाही, जाकि जा द्वारा आपण सबु बेले चिंतामग्न रे रहिबार जोग बेले बेले देखा दउची। उदासीन आपण माने रहउचंती, जाकि आपणको जीवन रे कोनोसी नाही कोनोसी जिनिसर एक अभाव को पूर्ण करिबा पई बहु परिश्रम आपण करूचंती। जाकि आपणकर किछि प्रकृति अछि, सबु बेले से प्रकृति को आपण टिके दमन करंतु। एई कारण जोगु निजर पसंदर द्रव्य को आपण हाथ छड़ा करि दउचंती। मोर प्रिय कन्या राशि रो व्यक्ति माने आपणकर अहंकार पाई केही भी आपणको सत्य कहू नाहंती, केबे भी आपणको सही पारु नाहंती। आपणको कार्य को बाधा देला बळी शक्ति सबु बेले आपणको पाखापाखी रहउची। आपणको भितरे थिबा अहं भाव को त्याग करंतु, ताहले आपणको पाखापाखी थिबा द्रव्य बळे बळे पॉजिटिव रो परिणत होइजिवो। आपणकर हेबाकु थिबा कार्य किछि भल होबार रास्ता तेबे जाई कि खोलिबो। तेबे जदि ए सब प्रकृति को आपण परित्याग न करिवे ताहले कार्य सब बिगड़ी जबार संभावना रहिबो।
घर परिवार दाम्पत्य जीवन यही कारण विशृंखलित कार्यकारी रही पारे। रिलेशनशिप रे जमा ग्रेव रखंतु नहीं। व्यवसाय माने मध्यम धरणर व्यवसाय करिवे। छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रही अवश्य रहिबे। मोर प्रिय जाकी कन्या राशि व्यक्ति माने मन रखंतु 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13/6 हस्ता नक्षत्र, 14/6 चित्रा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा कन्या राशि व्यक्ति माने आपण मानकु स्वतंत्रता भाव रे आपण मानकु निजर अहं भाव को आपण टिके परित्याग करंतु। देखिबे आपणकर ए मास निश्चित भलरे समय अतिबाहित हबो। ता नहले अनेक किछि कार्य बिगड़ी जबार संभावना रहिबो। एबे आसंतु देखिबा ज्येष्ठ मासर द्वितीय सप्ताह रे आपण मानक पई कोन कार आसुछि। ज्येष्ठ मासर द्वितीय सप्ताह रे 4 ऑफ पेंटाक्लस कोनोसी सिचुएशन को कोनोसी भावना को किंबा कोनोसी व्यक्ति को नहीं बहुत अधिक पॉजिटिव रे माने कोनोसी परिस्थिति रे आपण ताकू छाड़ीबा को चाहुनांती। आपण अतीतर कथा धरिकी सब बेले बसुचंती जा पय आगो को बढ़ी परिवार रास्ता बंद ही जाउछि। कोनोसी व्यक्ति को आपण को कंट्रोल आनिबा को जो चाहुचंती जार परिणाम भी मध्य खराब ही पारे। मोर प्रिय कन्या राशि आपणकर आख पाखरे कोनोसी लोक आपण को बुझी पारिबे नाही। तेणु मनी आउ कैरियर विषय में जदि कहबी कि व्यवसाय कथा कहबी मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने आपण कठिन परिश्रम ए मासरे करिवे। कैरियर क्षेत्र में बहुत भल रहिबा पई आपण चेष्टा रखिबे। लोक मानक सहित जोगाजोग टिके आपणकर अभाव रहउची। आउ आपण को लागुची आपण जो कर्म करूचंती काळे अन्य माने के कर्म शिखि जिवे जानि जिवे करि देबे। तबे सेति लागि किछि लोकन को आपण किछि कथा अभेट कला बळी रहउचंती नाही। आपण सेमिति भाबंतुनी केही कार भाग्य नै जाय नाही। आपण मिसंतु मिसिले जाई आपण आउरी किछि शिखिबा को पाई परिबे जा द्वारा आपणकर माने व्यवसाय हो बा कैरियर हो आगो को निश्चित भाव में बढ़िबो। स्वास्थ्य कथा कहले मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने बहुत किछि अतीतर कथा को धरिकी बसी जा प्रभाव रे स्वास्थ्य ऊपर किछि पड़िबो जा चिंतार कारण रहिबो। रिलेशन कथा कहले आपण हंतु कि आपणकर पार्टनर हंतु अधिक पॉजिटिव रहिबे। बहुत पैसा परायण रहिबे। कंट्रोल ले करबा को आपण को चाहिबे। परस्पर बुझाबणा ठीक हुए तो ए मासरे आपणकर रहि न पारे। आपणक चतुर्पाखरी शत्रु घेरिकी रहउचंती। शत्रु रहिबार मूल कारण होउची सामाजिक भावदस्त आपणक ठारे देखिबा को मिलु नाही। तेणु लोक माने आपणक विरुद्ध रे सेति कारण रहउचंती। व्यवसाय क्षेत्र में भल रहिबो कारण आपण सब बेले पैसा चक्कर रे रहउचंती। खाली पैसा चक्कर रे रहिले आपणकर समस्या समाधान हबो ता भी केबे संभव नहो। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने तृतीय सप्ताह कार्ड को आमे जदि पुणी देखिबा तृतीय सप्ताह कार्ड बेलको आपणको टिके मुंडरे बुद्धि पसिबो जे कि क्वीन ऑफ कप कार्ड आसीची। समस्त को भल पाइबा भितरे बांधी कि आपण रखिबे। अतीतर भाव प्रवणता को नहीं हो आज बा आपणकर परिवार रो दायित्व हो बहन करबा पई उद्यम जारी रखिबे। समस्त को उत्तम शिक्षा भल पाइबा देबे। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि। आपणक पई भल दिन निश्चित भाव रे टिके डाउन अप डाउन भितर आसुची। दाम्पत्य जीवन रे किछिटा सुख सम्मान प्राप्ति ही पारे। रिलेशन रे मधुरता खुशी लाए लव पार्टनर को गाइड करिवार किछि जुग देखा दे पारे। तेणु व्यवसाय माने निज व्यवसाय स्थली सफा सुतरा करिवे। पुराना आवास पत्र को परिष्कार करिवे। बहुत भल दिन निश्चित आगु को अवश्य आसीबार सुजोग आसीबो। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी रे मनोनिवेश करिवे। तेणु ए तीनोटी सप्ताह कार्ड केही उत्तम नाहंती कि अधम नाहंती मध्यम स्थिति रे कार्ड गुडी को आसुची। तबे चतुर्थ सप्ताह कार्ड को देखिले ये होची वर्ल्ड कार्ड। 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13/6 हस्ता नक्षत्र, 14/6 चित्रा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे भाई भौणी माने गुरुजन माने निश्चित भाव में मन रखंतु। द वर्ल्ड कार्ड आपण जो कर्म करूचंती ये कार्ड कहूची से होची ठीक आपणक पई। आपणक बुद्धि को आपणक शक्ति को आउ टिके सदुपयोग करंतु ताले जाई कि सब ठीक हबो। आपणक व्यवसाय बढ़ाई पारिबे। निज बुद्धि सदुपयोग न कले आपण सेही ठारे पुनी रहि जाई पारंती। जेतेबेले मनुष्य जन्म नुहे से सेतेबेले पूरा स्वच्छता मनरे कोनोसी प्रकार हिंसा कपट न थाए। मनुष्य निज साथी रे निज कर्मर बंधन को नहीं कि आसी थाए। भगवान मनुष्य को एते शक्ति देइचंती शारीरिक मानसिक भाव में जार द्वारा से निज कर्म को निज चिंताधारा को भावना को तैयार करि पारिबो। जा फल तार जीवन यात्रा सफल हो। मनुष्य जन्म हेब निज कर्म को साथी नहीं कि आसब। कर्म बंधन में बांधि रहिबो। किंतु भगवान आपन को जो शक्ति देइचंती मनुष्य भावे जा द्वारा आप निजे जिनिस को हासिल करें। सब बुद्धि हासिल करें। निज क्षमता हासिल हो कि किसी खराब द्रव्यर हासिल हो आप निश्चित भाव में करेंगे। आपण साथी बहुत किसी घटना घटी घटी आसूची। आपण बहुत शिक्षा पाई। तेणु आप जो पोजिशन अच्छा भल अच्छा आप बहुत परिश्रम कर स्थान में आप अच्छा। तेणु मोर कहबार कथा मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति माने ये मासटी को आपण जगी रखिकी चलतु। कारण ये मासरे मु जा देखुची आपणकर सप्तम स्थान रे शनि रहउचंती मीन राशि रे। तेणु सप्तम अर्थात जाया भाव रे शनि आपण को बा
ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ସୁଖ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରୁଥିବା ବିଳମ୍ବରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଘଟିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲଗ୍ନର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହ, ଧନହୀନ, ବାତ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀପଦ, ଗୋଦରାଦି, ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ, ପାଦର ପୀଡ଼ା କେହି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମକର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ନାରୀ ଜାତକରେ କର୍କଟ କିମ୍ବା ସିଂହ ସପ୍ତମରେ ରହିଥିବା ଶନି ଚିରକୁମାରୀ ବି ମଧ୍ୟ କେହି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କିମ୍ବା ବହୁ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। କାହାରି ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣମାନେ ଏହି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପାପ ପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତ ଏହି ଶନି ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତଥା ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଦ୍ୟପ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ବିନାଶକୁ କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ଥିବା ଯାଏ ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ନିଜ ସଂସାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିବା। ଶେଷ କାର୍ଡ କହିଲେ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି, ତାହେଲେ ଏଇ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରହିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ। ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏ ମାସରେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ କିପରି ରହିବ ନା, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କୁସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଆଉ ନିଶାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଗାଈ ମୋଟ ଏଇ ଯେତିକି କାର୍ଡ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ମୋଟର କଥା କହିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ କିନ୍ତୁ ଶୁଭଦାୟକ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶେଷ କାର୍ଡଟି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ସେଇ କାର୍ଡଟି କେବଳ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ଫଳ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବଢ଼ି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟର ଅଧିକ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଧାର କରଜ ହୁଏତ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଚାକିରିରେ ସର୍ବଦା ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ଶାନ୍ତି ବା ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଆପଣମାନେ ସହିବାର ଯୋଗ ଏ ମାସରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗେଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାତନୟ ବୁଧ। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଚାଲିଥିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବ, ବୁଧଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅସଲି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ଗଛର କବଚକୁ ବୁଧବାର ଦିନ କବଚରେ ଭରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରୁଛି, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଦେଖାଦେଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦୁଃଖମୟ ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଦେଖାଦେଉଛି, ଭାତୃ ବିବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଆଦି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହୀନତା, ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅସଫଳତା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ର, ବିନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଜାରରେ ନ ପାଇବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନେଇ
କୌଣସି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ 2ଟି ଧୂପକାଠି 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବି 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ବା 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ ମାତ୍ର 100 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି 100 ଦିନ ଏହିଭଳି ନିୟମରେ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଋତୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପଚାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ବେଡରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଖି ଉପଚାର କରିପାରିବେ। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶନି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉ କିମ୍ବା ବୁଧଦାରକ ଗଛର କବଚ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ବା ପ୍ରକୃତି ବା ଅଭ୍ୟାସ ବା କୁସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ପରିସମାପ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ପୁଣି ଏକ ରାଶି ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଉପକୃତ ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।